रबी बिन सुलेमान ये हज के लिए जा रहे थे। उस जमाने में लोग काफलों में पैदल हज के लिए जाते थे। रबी बिन सुलेमान का काफला कूफा पहुंचा तो ये लोग जरूरियात का सामान खरीदने के लिए बाजार चले गए। रबी ने रास्ते में देखा एक वीरान सी जगह पर एक खच्चर मरा हुआ है और एक औरत चाकू से उसका गोश्त काट रही है। उन्होंने सोचा यह खातून शायद लोगों को मुर्दार गोश्त पकाकर खिलाती हो, लिहाजा वो टो लगाने के लिए चुपके उसके पीछे चल पड़े। वो औरत एक बड़े से मकान में पहुंची, दरवाजा खुलवाया और अंदर चली गई। घर में 4 लड़कियां नजर आईं। उनके चेहरों पर बदहाली और मुसीबत के आसार थे। औरत ने गोश्त का थैला लड़कियों के सामने रख दिया। रबी बिन सुलेमान का कहना था, मैं दर्जों से झांक रहा था, मैंने देखा अंदर से घर बर्बाद और खाली है। औरत ने रोते हुए लड़कियों से कहा, इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां गोश्त काट कर उसको आग पर भूनने लगी। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने बाहर से आवाज दी, है अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते ये ना खाओ, ये हराम है। औरत कहने लगी, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं एक परदेसी हूं। उसने पूछा, तो तुम हमसे क्या चाहते हो? मैंने कहा, मजूसियों के एक फिरके के अलावा किसी मजहब में मुर्दार का गोश्त जायज नहीं होता, लिहाजा ये ना खाओ। वो कहने लगी, हम सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप बड़ा शरीफ आदमी था, उसका इंतकाल हो गया। जो तरका उसने छोड़ा था वो खत्म हो गया। सैयद किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। हमें मालूम है मुर्दार खाना जायज नहीं होता, लेकिन यह जिंदगी बचाने के लिए जायज हो जाता है और हमारा 4 दिन से फाका है। रबी कहते हैं, उनके हालात सुनकर मैं बेचैन हो गया। मैं काफले में वापस आया और अपने साथियों से कहा कि मैं हज के लिए नहीं जा रहा। सबने समझाया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपना सामान उठाया। मेरे पास 600 दिरहम थे, मैंने वो भी लिए। मैं बाजार गया, मैंने 100 दिरहम का आटा और खाने पीने का सामान खरीदा और बाकी दिरहम आटे में छुपाकर उस खातून के घर पहुंच गया और अपना सारा सामान और आटा उसके हवाले कर दिया। उसने शुक्र अदा किया और कहने लगी, अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह माफ कर दे, तुझे हज का सवाब अता फरमा दे, अपनी जन्नत में जगह दे और ऐसा बदला अता फरमाए कि जिसे देखकर सुनकर लोग तुम पर रश करें। रबी कहते हैं, हज का काफला रवाना हो गया। मैं कूफा में रुक गया। मेरा ख्याल था कि जब हाजी वापस आएंगे तो मैं उनसे अपने लिए दुआ करवाऊंगा। हाजियों का पहला काफला वापस आया तो मैं उनसे मिला और उनसे दुआ की दरख्वास्त की। उनमें से एक ने कहा, कैसी दुआ? क्या हाजी भी किसी दूसरे हाजी को दुआ देते हैं? मैंने हैरत से कहा, भाई मैं तो वो बदनसीब हूं जो अल्लाह के दरवाजे पर हाजिरी नहीं दे सका। मैं कहां का हाजी? वो लोग कहने लगे, बड़े अफसोस की बात है, शायद आप झूठ बोल रहे हैं या शायद आपका दिमाग चल गया है। भाई मेरे, तुम तो हमारे साथ अरफात के मैदान में भी थे और तुम हमारे साथ तवाफ भी करते रहे। रबी का कहना था, मैं अपने दिल में सोचने लगा, ये क्या तमाशा, ये क्या मजाक है। इतने में मेरे शहर के हाजियों का काफला भी आ गया। मैंने उनको भी हज की मुबारकबाद पेश की तो वो भी हैरत से मेरी तरफ देखकर कहने लगे, तुम हमसे पहले कूफे कैसे पहुंच गए? मैंने जवाब दिया, मैं तो तुम लोगों को हज पर रवाना करने के बाद यही रुक गया था। वो बोले, तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो, तुम हमारे साथ अरफात में भी थे और तुमने हमारे साथ रमी भी की थी। तभी कहने लगे, मेरी हैरत में इजाफा हो गया। इस दौरान उनमें से एक शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा, भाई इनकार क्यों करते हो? तुम हमारे साथ मक्का में भी थे और मदीना में भी, बल्कि जब हम रोजा रसूल की ज़ियारत के बाद बाबे जिब्राइल से बाहर आ रहे थे तो उस वक्त तुमने ये थैली मेरे पास अमानतन रखवाई थी, ये लो अपनी थैली वापस ले लो। रबी बिन सुलेमान कहने लगे, मैंने उस थैली को इससे पहले कभी नहीं देखा था। मैंने थैली देखी तो उस पर लिखा था, हमारे साथ तजारत करने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता। मैं थैली लेकर वापस घर आ गया।
عشاء کی نماز پڑھی اور کشمکش میں میری آنکھ لگ گئی. مجھے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. رسول نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا, اے نبی, آخر ہم تمہیں کتنے گواہ پیش کریں کہ تم نے حج کیا ہے؟ تو مانتا ہی نہیں. بات یہ ہے کہ جب تم نے اس عورت پر جو میری اولاد تھی صدقہ کیا اور اپنا حج اس پر قربان کر دیا, تو اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت کا بنا کر اس کو حکم دے دیا کہ جاؤ قیامت تک ہر سال ربیع کی طرف سے حج کرتے رہو. یہ اب کرتا رہے گا, اور مزید دنیا میں تمہیں یہ انعام دیا کہ تم نے 600 درہم دیے تھے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں 600 سونے کی اشرفیاں عطا کر دی ہیں. کھولو اس تھیلی کو اور دیکھو. ربیع بن سلیمان کہنے لگے, میں جب سو کر اٹھا تو میں نے تھیلی کھول کر دیکھی, اس میں واقعی 600 سونے کی اشرفیاں تھیں. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز ممکن ہے. یہ وہ کچھ کر سکتا ہے جس کا ہم تخیل بھی نہیں کر سکتے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اسلام میں عبادت کا درجہ 10% اور خدمت کا درجہ 90% ہوتا ہے. وہ لوگ جو عبادت کو خدمت پر قربان کر دیتے ہیں, اللہ انہیں ربیع بن سلیمان کی طرح دوسرے مومنین کے مقابلے میں زیادہ صلہ دیتا ہے. آپ کو اگر یہ فرق سمجھ نہ آئے تو آپ عبدالستار ایدی صاحب کو دیکھ لیجئے اور اس کے بعد پاکستان کے علماء کرام کو دیکھ لیجئے. ایدی صاحب نے صرف خدمت کی تھی اور یہ پوری دنیا میں پاکستان کا حوالہ بن گئے, جبکہ ہمارے علماء کرام عبادت کرتے ہیں, انہیں صرف ہم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کرونا کی شکل میں اس ملک کے ان تمام مخیر حضرات کو جو ہر سال رمضان میں عمرہ کیا کرتے تھے اور حج پر جاتے تھے, انہیں خدمت کا ایک نادر موقع عنایت کر دیا ہے. انہیں ربیع بن سلیمان بننے کی سعادت بخش دی ہے. لہذا میری آپ سے درخواست ہے, آپ اپنی عمرے اور حج کی رقم الگ کر دیں. اپنے دائیں بائیں موجود اصلی ضرورت مند تلاش کریں, وہ سفید پوش لوگ ڈھونڈیں جو غیرت کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے, اور آپ پھر اس سال کے عمرے اور اس سال کے حج کے پیسے انہیں دے دیں. آپ اس رقم کے ایک حصے سے انہیں راشن اور کپڑے بھی لے کر دے سکتے ہیں, اور دوسرا حصہ کسی محفوظ جگہ انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں, اور اس انویسٹمنٹ کا منافع ان لوگوں یا ان لوگوں کے خاندان کے لیے وقف بھی کر سکتے ہیں. یوں ان کا مستقل بندوبست ہو جائے گا اور انہیں دوبارہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. آپ ضرورت مند خاندانوں کے جوان بچے یا بچیوں کو کوئی ہنر بھی سکھا سکتے ہیں. آپ انہیں تعلیم دیجئے اور ان کے لیے کسی نوکری کا بندوبست کر دیجئے. آپ انہیں مستقل پاؤں پر کھڑا کر دیں گے. میں کیونکہ بزنس کوچ ہوں, میں لوگوں کو بزنس کی ٹریننگ دیتا ہوں. میں بزنس مین کو اپنے بزنس کو مزید بہتر بنانے اور چلانے کی ماڈرن ٹیکنیکس بھی سکھاتا ہوں. لہذا میں اس سلسلے میں آپ کی یہ مدد کر سکتا ہوں